पे हे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए गामछा क्या पे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए गामछा क्या। তো এই হচ্ছে দেশের একটা রাজধানী শহর, এই অবস্থা। তাহলে অন্যান্য শহরের কী অবস্থা? 2 ঘন্টা বৃষ্টি হলে পুরো বন্যা হয়ে যায়, কক্সবাজার তৈরি হয়ে যায়। এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম 24-এর পরে। হায় রে বাংলাদেশ।